Magandang buhay uli sa atin guys. Ito magluluto ako ngayon simpleng ulam guys. Yung daon at talbos ng alugbati. Yan, at igigisa lang natin yan sa sardines. Yan, mapananggap natin guys. Bawang sibuyas. Saka si Mang Aji, dagdag pampalasa. Yan, nagisa na natin yung bawat ang sibuyas. Lalagay na natin yung sardines. Sunod na rin natin yung alugbati guys. Sabay ko na rin idagdag yung ating pampalasa, yung asin. Guys, yan, kunti lang. Saka yung ating seasoning. Yan. Cooking done guys. Kain na tayo. Yum 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 na. Thank you for watching.